Kad budem izlazio sa rova, pa ću ti pokazati kako da izađeš. Opasnost je prošla. Još ću se samo malo prebaciti tako da mi oslonac bude recimo tu na ovome zadnjem kotaču. Vrijedni su i dobri su. Evo pogledaj kako njima ide. Hladno je vani, vidim da mi je baterijica već na zadnjoj crtici, tek smo počeli raditi. To je naš posao, a ja ću ga lagano izvući van. Fino prebacujemo, ajmo lagano rikver. Dobar dan, nastavak epizode, evo nas nakon dosta vremena. Majstori su se pojavili, odlično rade svoj posao. 10-15 dana je potrajalo. Sada si pravim ovdje rampu da prijeđem preko, velike komade betona bacamo u ovo područje, manje kamenje na ono zemljano, ovdje ostaje za cijeli temelj i iskopati. Odlično, prešao sam rampu, nije bilo problema oko toga. Sada se prebacujem ovdje na ove velike komade betona. Tu ima par velikih komada. Da ti ovoga i trećeg isto, jel da? Da. Dogovoreno. Super, poslagali smo velike komade betona. Vidite kako smo to dobro napravili. I sada već znaš i sam šta ide. Raširivanje kamena. Ali ide prvo telefon. Ajde da vidimo ko se reka. Evo, riješio sam se telefona. Nastavljam dalje. Sve ti je jasno šta radimo. Sad mi je dobro da sam sa planirkom. Odlično. Ovo viš kad ne mogu dohvatiti, onda slažem na hrpu, pa sa hrpom budem hrpu, kao produživač. Evo vidiš kada nađemo ovdje neki veći kamen, ću odmah baciti neke gdje su ine, rupe. Evo na primjer ovaj bi mogao ovdje. Još ima par tih većih. Evo da je on veći. Došli smo do toga, mislim da sad ćemo vidjeti majstora gdje će ovaj. Majstore, gdje ćemo ti ovaj komad? Vidi ga. Dobro. Ovo će biti dobro. Zapravo sam ga dobro i parkirao. Čini se da njih ima još tamo, vidio sam ovoga. Tamo ga ne mogu dohvatiti. Dobro, onda dođe na red. Obavljen je i ovaj zadatak, dalje ne mogu dohvatiti od tamo. Ovdje sam si napravio mjesto za rad. Sve po dogovoru sa gazdom, opa, evo ga i neki brisač na namašne. Biće dobar kao armatura. Malo još kamena ovdje.
završio sam svoj zadatak što se tiče toga. Procijenio sam otprilike da toliko dalje ne mogu. Da idemo šta majstor kaže. Šta kaže? Napravili smo dogovor da kaže majstor da sam ovdje malo previše mu prebacio. Odmah ćemo to povući prema sebi. No problemu, tu gdje će trebati da evo, to će biti dobro. To je dobro. Može. Morao sam se smanjiti. Evo, to je to. Popravljeno. Tu nam treba vibro ploča. Nabijanje i ovo je za beton. Sada se prebacujem ovdje na zemlju. Super, prebacio sam se na ovu stranu sada sa koje mogu raditi. Vidiš, ovdje imam i ovu cijev koja je baš plitko. Evo, kupljam. Malo pravim teren sa jedne strane, malo sa druge. Napraviti ćemo sve i ovaj beton ću morati raditi. Ovo će ići, čini se lagano. Ako bude trebalo uzet ću kašiku sa zubima za ovo. Kišica pada sve jače, ali ne brinemo se, barem ja se ne brinem, ja sam fino u kabini i meni je ovdje dobro. Ok, ajde da se ovdje namjestim. Dobro da sam sa U serijom bagerom, tako sada mogu bez problema raditi. Sad bi mi tu jako dobro došla nagibna planirka. Znači ovdje imam prednosti U serije što mi utek pozadina ne viri van, ali nemam nagibnu planirku, a tako sam se dobro naviknuo na nju. Znaš, već mi sama ruka u joysticku traži komandu na planirku, a nema je, ništa se ne događa. Dovukao sam se i do ovoga ćoška, ovdje radim lagano, oprezno zbog tih cijevi, ne znam kako je to toliko plitko, tako da sam oprezan, čistim. Kao što sam ti već rekao, sve će ovo završiti u kamenu, ali evo ja trebam počistiti što bolje, iznivelirati, negdje ima viška zemlje, negdje manjka, pa to ću dovesti u red. Razbijamo i ovaj beton, da, ovo će biti dosta dobro. Sad samo ovaj trošak na uspjet, moram još jače. Skoro sam već dobro učistio, da vidimo kako mi je s ove strane, vidiš ovdje sam već skoro završio. Prebacujem se sada preko ove krpice. Tako je. Sad sam počeo ove krpice, ovdje malo stisniti. Ova strana mi izgleda vrlo dobro. Idemo na drugu.
srce. Skoro sam sve pokupio, jer samo mi je ostalo ovo za uvariti. Pa ćemo prvo razbiti ovaj beton. Ovo ćemo napraviti. Ajde, kad sam već u ovom položaju, prema sebi. Da vidim koliko je taj beton. Izgleda da je dobro. Ostaviti ovdje mjesto za njega gdje ćemo ga baciti. Nadam se da će sa planirkom ovo ići. Ovo ide dosta dobro. Ovo ide prelagano, znači ovo su nikakvi betoni. To je odlično, znači taj beton ovdje razbijam i odmah ga slažem tamo i preko njega kamen. Evo, to je dobra ideja. Pjesak i zemlja. Tako, vjerojatnije će to biti dobro. Ovo je sve što je ostalo od betona. Prilično sam to dobro napravio. Kaže mi majstor da 10 cm od ovih betona je moja mjera. A vidim da ovdje imamo zemlje. Valjda ćemo morati da tu zemlju malo nakloniti. Što se tiče betona, evo sad ćeš vidjeti sve je ovdje. Sad ću to ovdje poslužiti u krugo. Vidiš kako je, moram paziti tamo gore da se ne zaletim u kontejner. Napravit ću se sada ja prostor za izlaz i onda radim te betone posložiti što god bolje mogu, ovako pucaju. Kamen sam već prilično dobro raširio po uputama glavnog majstora, a to je nekih 10 cm vidiš od temelja ovih. Puno imamo sada ovih komada betona koji
ne znam ni sam kako ćemo s njima, ili ručno, ili da to bagerom slažem, to će trajati jako dugo. Još mi je današnji prioritet od zadatka ovaj kanal uz kontejner iskopati. Iskopao sam bunar zemljom, to će biti sve. Dosta je. Vozim zemlju nazad. Evo vidiš kako sam fino sada pogazio. To je to. Dosta smo zemlje odvezli. Tu će mi svakako trebati raširiti zemlju, tako da je ovo sada bilo mudro. To vidiš, sada imam prostora da ove komade betona vratim tamo, posložim. Baterica mi je već pri kraju, evo samo još malo i mi ćemo da... Gotovi smo za danas, baterije sad će prestati raditi svaki tren. Evo samo da vidiš šta smo napravili, sve šta je bilo zamišljeno, uspjeli smo, prilično smo dobar posao napravili. Dobro jutro, nastavljamo sa radovima, bagerko se ovdje zagrijava, dovukli smo i vibro ploču. Tako da ćemo i nju zaposliti ovdje, što je odlično. Ovdje je naša rezalica radila i onaj pikamer profesionalni kojega smo nabavili i na kojemu ću napraviti sada servis preko zime, pa ćemo i to isto vidjeti. Evo prilike da ti pokažem naše poslove. Jučer me kamerica izdala baterija. Danas ću pripaziti da je malo pripunim i tako dalje. Jučer smo završili evo ovdje kanal, ovo nismo mi pokidali, ta cijev će se popraviti, ručno su ovo pokidali, tu će ići te komad vertikala prema gore ili ne znam ni sam šta je, zaliče je betonom, tako da nikakvi problem neće biti sa time. Ovaj posao smo napravili, ostaje još malo samo poravnati, prebaciti ovdje vibro ploču i da ona počne raditi svoje. A ovdje trebam još iskopati jedan plitki rov i to će biti to. Gledaj šta me ovdje čeka, bagerkom prelazim preko ove rampe, raširim još ovo malo ovdje, uhvatim vibro ploču, prebacim na rad, cigle ove bi trebali prebaciti, tu čekamo gazdu da to napravi, tako da zemlju možemo raširiti. Majstori su ovdje, raspoloženje je dobro. Eto, vidimo se kasnije u radovima. Ćao! Evo upravo radim zadatak koji sam dobio, kopam ovaj rov. Pa ću ti pokazati kako se izlazi sa rova, ovo će baš biti super prilika. Evo kao što vidiš, pola sam iskopao sa ove strane, a pola ću sada iskopati sa ove. Kaže majstor da to od boka gađam, a tako će i biti onda oka. Evo vidiš, da vidiš gdje mi je spoj, ajde. Pokažem, ovako ćemo to napraviti. Povući ću što dužu liniju. To, sad povlačim ravno bez kretanja. Ovo me malo kamenčići skreću. Ovo sad samo vučem. I ne smijem zaboraviti na onu cijev tamo. Nije slučajno. Dobro. Ovo sam samo povukao
vidimo kako ću se spojiti. Evo, kao što vidiš, nije najsavršenije, ali nije toliko ni loše. Evo, koji, to je to. Odmah i to ubacujem ovdje. Tako je, to radim. Može. Ne smijem samo na cijev ono zaboraviti, to ćemo malo ručno. Znaš da je jako plitko, a sada mi je baš na putu. Uvijek se da ne vadim kamenju ispod. I onda idem po mikropoču. Dobro. Idem se sada približiti. Spoj sam napravio. Oka, kaže majstor, dobro. Da, evo vidiš šta mi je dao oznaku, ova dva kamena. Dobro, dogovore. Pa može. To je to. Da, tu je ta cevuljka. Ovo sad uđem prema sebi da ne bacam po pola kašike. Znam da je ovdje i znamo da je jako plitko. Ovdje ne bi trebalo sada sa zubima raditi, ali nemam ovakvu kašiku bez zubi. Evo, cijevku sam pronašao, nije bilo problem, zapamtili smo da je ovdje. Moram sada kopati dubinu 50, tako je po zapovjedi majstora, zapovjedi po dogovoru. 50, znači 50, a ja sam sada na 30. Ok, to nastavljam. Ovdje mi vidiš stoji oznaka, mada je sada jako dobro vidim. Spajam taj kanal, ovdje isto imamo 50. Da, to je to, tako radim dalje. Dobro smo se i spojili. Može? Da. Kad budem izlazio sa rova, pa ću ti pokazati kako da izađeš, jer to me neko pitao, a evo sada super prilika, sjetio sam se da ti to snimim isto. Pogotovo ovakav plitki, to nije opasno i nije nikakav problem. Cijev je preživjela, kao što vidiš, malo sa bagerom, malo ručno, tamo sam na dubini 50 kako i treba biti i sada mogu raditi dalje. Pazimo majstora iza sebe. Ovo ide dobro. Tako, malo na jednu stranu, malo na drugu. Dogovoreno. Vraćamo se na cijevuljku i na traženu dubinu. Sad točno vidimo šta radimo. Ovi zubi baš izgledaju ovako. Ok, sad ovdje je jedino loše što malo kombiniramo zemlju i kamen, ali ne možemo. Može tu. Evo to je to. Idem još malo to zakupati. Zanimljiva stvar, zove gazda, kaže Dančo dođi vamo sa bagerom, šta je bilo? Zapao viličar, eno ga tamo viličar, vidiš ga, vjerujem, da, i uglavnom on je morao otići, ostavio ga je tamo u blatu, kaže izvuci ga i prebaci ovu ciglu ako hoćeš. Hoću, tako da bit će sada i zanimljivo raditi malo na viličar. Veselim se tome, a ajde da ti pokažem šta sam ovdje napravio i onda izlaz sa bagerom preko rova, odmah radimo to.
s ovime sam ovdje gotov. Tako, ovo će biti super. Okupim još to. To je ta neka naša dubina. Ovdje mi baš dobro i dođe sad ovaj komad betona. Samo da ga ne podignem gore. To je to. S ovime je gotovo. Pazi na majstore. To je to. Sada izlazimo sa bagerom preko rova. To ću ti odmah pokazati šta i kako. Pa prvo što možeš napraviti je vozi se sa gusjenicama, već se postavi kosu koliko možeš. Evo kao ja sada, na primjer, pokazat ću ti s ove strane. Vidiš, već smo se malo zakosili, znači ovdje možeš još malo nazad. Recimo, na jednu stranu smo se zakosili. I to je to. Sad smo već sa bagerom se vozili, sad ću ti pokazati šta trebamo raditi. Šta mi moramo napraviti? Moramo sa bagerom izaći van preko rova i imamo 3 točke oslonca. Jedna točka, druga točka i ovo ti je naravno treća točka. I sada ti trebaš razmisliti šta radiš. Ovo će biti točka oslonca, ova. Znači na njoj ćemo se rotirati. Moraš pripaziti da ti je ona recimo što dalje od ovoga ruba, znači ne da ti bude blizu ruba pa da ti se sve uruši i da ti bager upadne, to bi bilo katastrofa. Znači to će nam biti jedna točka oslonca i ovo će nam biti druga. I na to se moraš koncentrirati, znači ti trebaš znati šta ti radiš, ostalo nije problem. Znači, pametnije je sada još samo malo se povući nazad, premjestiti ovdje točku oslonca da bude što dalja od ruba i onda ostalo, znaš, podigneš bager najviše da tu bude oslonjen i najviše tamo. Znači uhvatiti tu neku dijagonalu, pamtiš ovaj oslonac i onaj tamo zadnji. Idemo sa strojem u zrak i lagano za kretanje. Lagano. To je to. Ajde da vidiš vanjski pogled, kako to sada izgleda. Opasnost je prošla. Riješeno. Idemo sada završiti manevar. Lagano sada se spustimo, iskoristit ćemo ovaj oslonac, vozimo sa bagerom naprijed, to je to. I sada možeš si recimo svu težinu stroja prebaciti na ovu gusjenicu, lagano ići naprijed, tako da ti je zadnji kraj skoro odignut. Evo ga, i da vidimo naš rezultat. Prošli smo, nije tako problem, ali kao što vidiš, ovo i nije bio baš i neki veliki duboki rov. Sad kad malo bolje pogledamo, mogli smo još malo više sa kranom se osloniti, tako da napravimo još veći pritisak na ovu ovdje točku kao što nam je bio cilj. Bitno je da znaš šta radiš i onda to nije nikakav problem za napraviti. Može, kad ćemo sada planirku, vibro ploču stavljamo u teren, izlazim van, izvlačim viličar iz blata, to će biti zanimljivo. I onda malo radimo na viličaru i štedim baterijicu, moram je staviti puni. Ćao! Završeno je ovdje, evo samo da ti napravim jedan krug. Gotovo. Idemo upravo sada sa bagerom van. Ovaj puta ću ovdje izaći preko ove rampe, pa sam odlučio da ti to pokažem kako ćemo to napraviti. Približit ćemo se sa gusjenicama. To, stavit ćemo sada sliku bolje. Oslonim se. Evo tako. I to sada radimo. I naravno, idemo lagano. Vidiš, namjerno sam puno otišao, zato da iz jednoga poteza se prebacim. Sad ću se podići još malo više u zrak, tako da mi odmah oslonac bude na zadnjim kotačima. Tako da ćemo to sada isto napraviti. To. Ok, ovo je odlično. Da vidiš pogled izvana. Još ću se samo malo
prebaciti tako da mi oslonac bude recimo tu na ovome zadnjem kotaču i onda kada se prebacim iz jednog poteza sam to napravio. Iste stvari i ovdje. Eto, znači još ću samo malo podići bager u zrak. To je Willy bager, to volimo, da. Onda radim ovo, ću tu pogurati majstorima, vidjet ću ove šipke mi možda malo stisnem još dolje, pitat ću ih šta tu treba. I onda se prebacujemo na viličar koji je tamo zaglavio u blatu, cigle ove za odvest i tako dalje. A ovdje vidiš kako smo, eno oni moji majstori, bok majstori, vidi, vrijedni su i dobri su. Evo pogledaj kako njima ide. Tana, tana. Sve radimo kako treba. Ajde, završavamo ovo. Može nastavak, kao što sam rekao, još malo gore sa bagerom, još malo naprijed. To je to, osjetio sam sad da se počeo penjati. I sada lagano spuštanje. Evo, sve ti je jasno šta radimo. To. I pogledaj, mi smo se prebacili preko rampe kako treba. I sada se nećeš ljuljati u tome slučaju, zbog toga smo to radili. Ok, ovo je gotovo. I sada ideš jednostavno naprijed, i to je to. Spuštanje dolje. Tada, gotovo, riješeno. Ovo je bilo dobro. Izašao sam iz ovoga terena. Tu sam pitao majstore je li sve gotovo, tako da se ne moram više vraćati. Kažu da je. I sada će biti na redu vibro ploča. Može. Ova tehnika ti je odlična zato da smo manje prešli preko ove rampe. Znači sam onda bi ti bager bio na klackalici. Zato ti je dobra ova tehnika. Ajmo dalje. Da, dok sada njih čekam, mogu... Ne, ovo mi je dobra udaljenost, još ti malo kran složim. To, i sada im gurnem ovo, ono što nisam mogao onda dohvatiti. Oprezno da im ne pokinem te njihove temelje. Evo, opet štedim baterijicu, čuvamo baterijicu za viličar i za te aktivnosti. A ovdje ću isto izaći, naravno bez problema, još lakše, zato što je ista razina. Grlo me boli i zato sada imam stalno neke ljute bubone u ustima. Ako čuješ da nešto da čudno govorim, znaš zašto je to. Nisam bio ni siguran hoće li danas moći doći na posao, ali evo, prilično sam se dobro oporavio. Sad dok sam u ovoj poziciji, ovo je dobro, ovo mogu malo izgaziti sa bagerom i uhvatit ćemo ovdje vibro ploču, tamo gdje mogu finom pobaciti preko. To će biti dobro. Možeš i na donju. Imaš dolje skroz. To, da. Bravo. O, Mitki. Ajmo. Vibro ploča u zrak. Vidi. Tako. Odmah skupljaj ruku. To, tako se to radi. Tako. Skupljaš ruku da te ne iznenadi težina. Može. Tu je odmah fino prebacujemo. Ajmo lagano rikver. To će biti dobro. Ajmo dolje. Može. To. Sad ćemo je upaliti i onda nastavljamo dalje sa poslom. Počeli smo sa vibro pločom, kao što vidiš. Wow, sjedim ovdje u bageru, a osjetim vibracije.
Vibro ploča radi, ja ću se ovdje samo malo provozati. A idemo sada prijeći preko ovoga rova, da je to ništa ne pokidam. To ćemo isto napraviti na ovaj način. Gledam samo kako da to izvedem, a da im ništa ne pokidam. Evo ovako da iskoristit ću ralicu. Dobro. Da. Ovo. Tako, dakle, jer vidiš šta se događa ispod. Ispod su ove šipke koje ne želim pokidati. To će biti dobro. Sad se poslonim na ralicu, ali još samo malo naprijed. To je dobro. Ok. Ovo je dobro. To radim zato što vidiš ove šipke su malo vani pa da ne nastrada. Evo ovo sam malo izgazio gusjenicama, tako da bude lakše za vibro ploču. Svi rade svoje, idem ja izvlačiti van viličar. Ok, gledaj šta sad radim. Sada se podižem, tamo sam na rampi. Znaš. Sada se spuštam sa rampe. Da vidiš o čem pričam. To je sada taj položaj i idemo nazad. Evo ga, to je to. Nije bilo loše, sve je konživjelo. Tako je, na ovaj način smo to riješili. Dosta dobro. Ok, sviđa nam se kako je to, ništa nismo pokidali. A sada idemo van izvući viličar. Idemo prema njemu. Bager spašava viličar. Jesi spreman, majstore? Je. To. Hop. Imamo kratku sajlu pa nemoj da se slupamo. To. Ajde, nije ni krenio. Pa daj gasa. Niš nisi napravio! Mijenjač naprijed nazad, to ti je skroz lagano. Komande sam ti već pokazao, ali ajmo da vidimo sad kako će meni ići. Idemo lagano naprijed. To će, još mogu malo samo naprijed. To će biti dobro. Shit, ne valja, moram. Šta radiš? Dobro je, krenio si, dobro. Pa, malo ću ti pokidat, ne valja, moram popraviti. I tako da će ovo biti sve za danas i vidimo se ne u novoj epizodi, nego u nastavku ove epizode. Ćao!